Mga ka-K5 makita nyo sa konsiling nga likuran, amo ni ang traktora no nga kung sa diin, amo ni ang pagasakyan sang mga bangkay nga nagkalamatay sa ginaligar engkwentro kagapon ni adlaw didto ya sa may barangay Gatoslaw sa Banwa sang Candoni. So isakay ining mga bangkay diri kag dalon no sa Candoni Public Cemetery agod nga ipagalubong mga ka-K5. Karon mo kami sa mga sala namon. Dili ginapatawad namon mga kasala sa amon. Dili mo kami padaog sa mga panulay. Nanuod asulo kami sa kadawat. Amen. Subong mga ka-K5 makita nato ng anom ka mga bangkay ngayara na sa idalom no. Kag ini ang pagatampukan na sa nga bako ngayari sa ato siling nga likuran. Mga ka-K5 amo nang aton sining coverage gikan niya sa Banwa sang Candoni no kung sa diin ginatampukan na ining mga bangkay sa mga ginaaligar katapos sa New People's Army nga napatay sa engkwentro kagapon nga adlaw mga ka-K5. Report gikan sa patrol, ako sa K5 Jerry Lou Mungkal na Luis para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.